आज मैं काशीपुर वल्लभ भाई पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने पहुंच गया। अब्दुल बसीत मजुमदार एंड बद्देलाल ग्वाला की रिक्वेस्ट में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, उन लोगों से जाके मिलके बात करते। কিরকম হয়েছে পরীক্ষা? এসে মোটামুটি একটা ভালো হয়েছে। কিতা সাবজেক্ট আছে লাস্টে? ইংলিশ ইংলিশ আসলো। কত অ্যাটেম্প করছো? 75 তুমি কোন স্কুলের স্টুডেন্ট? পুরো হাই স্কুল। বেস্ট অফ লাক নেক্সট এক্সামের লেগে। এক্সাম কিরকম হয়েছে বলবেনি? আচ্ছা হইব। আচ্ছা হয়েছে, ওদিকে দেখি এক্সাম কিরকম হয়েছে? খুব ভালো হয়েছে। কত কত মার্ক করছো? 6 মার্ক করেছে। আচ্ছা, তোমার নাম কি আসলো? সালাম। আচ্ছা, কোন স্কুলের? গ্রিনভিলি। বেস্ট অফ লাক। কেম ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে। কোন স্কুলের তুমি? কত হয়েছিল বলো ভাই। বল্লভ ভাই পটেল। আচ্ছা ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক। তোমার নাম কি দা? আমার নাম রমজান হোসেন লস্কর। আচ্ছা, ওদিকে দিকে। আর এক্সাম কিরকম হয়েছে? এক্সাম তো ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে। আচ্ছা, আজকে ইংলিশ আসলো। কোন স্কুলের তুমি? আমি তো স্কুলের। আচ্ছা ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক নেক্সট এক্সামের লেগে। তোমার নাম কি দা? মাহমুদুল হোসেন। আচ্ছা, তুমি কোন স্কুলের? আমরা গ্রিনভিলি। গ্রিন ভ্যালি। আচ্ছা, এক্সাম কিরকম হয়েছে? একদম ভালো গেছে, পুরা 80 এর উপরে উঠে আইছি। 80 নেক্সট এক্সাম কি দা? ম্যাথস আচ্ছা, নেক্সট ম্যাথস এক্সাম ভালো করে দিও, বেস্ট অফ লাক। হয়ে যাও। একদম ভালো হয়েছে। এক্সাম ভালো হয়েছে। আজকে ইংলিশ আসলো। Yeah. কোন স্কুলের তুমি? আমি সিলভার ক্লাউস আচ্ছা, তোমার নাম কি দা? আজমের সংস্কৃত। আচ্ছা, নেক্সট এক্সাম নেক্সট এক্সাম তো তোমার ম্যাথস কিরকম প্রিপারেশন? ভালো আছে। বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। এক্সাম কিরকম হয়েছে? ভালো হয়েছে। কোন স্কুলের তুমি? পূর্ব শিলচর হাই স্কুল। পূর্ব চার স্কুল। তোমার নাম কি দা? আমিদুল হোসেন লস্কর। নেক্সট এক্সাম নেক্সট এক্সাম জেনারেল জেনারেল ম্যাথস। আচ্ছা, বেস্ট অফ লাক। কইবে নাকি যে এক্সাম কিরকম হয়েছে? এক্সাম তো বহুত ভালো গেছে। এক্সাম কিরকম হয়েছে? হয়েছে ভালো। কেমন अटेम्प्ट করছো? हैं तो बताओ एग्जाम कैसे हुआ? एग्जाम अच्छा है एकदम। आज कौन से स्कूल से हो तुम? रोंगपुर में ईवीएम हाई स्कूल से। तुम्हारा नाम? मालेवान सिंह। नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम तो मैथ्स है। मैथ से। प्रिपरेशन कैसा है? प्रिपरेशन भी अच्छा है। तुम्हारा नाम? तुम कौन से स्कूल से हो? सेम। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम क्या है तुम्हारा? मैथ्स। आज इंग्लिश कैसे हुआ? अच्छा था, ज्यादा नहीं। 90 में कितना अटेम्प्ट किया? 80 80 अटेम्प्ट किया। कितना एक्सपेक्टेशन है? 70 ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा नाम? यस जफर सिंह। कौन से स्कूल से हो? सेम ईवीएम हाई स्कूल। अच्छा ठीक है। और तुम्हारा नाम? आज ये एग्जाम कैसे हुआ बताओ? अच्छा हुआ है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो शाकिबुल बताओ एग्जाम कैसे हुआ? एग्जाम तो सर बढ़िया हुआ। अच्छा, कौन से स्कूल के हो? मैं तो ग्रीनविल स्कूल। अच्छा, और नेक्स्ट एग्जाम? नेक्स्ट एग्जाम लोग का जनरल मैथ्स। अच्छा, आज 90 मार्क्स है ना? हाँ। 90 में कितना अटेम्प्ट पूरा किया? अटेम्प्ट किया मैंने। पूरा अटेम्प्ट किया। हाँ। कितना मिल सकता है? हाँ सर वो तो देखते, नॉट श्योर। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के। ভালো হয়েছে। 100 में 90 में কত अटेम्प्ट করছো? প্রায় 71 70 কত টিকবো? 50। 50 টিকবো। নেক্সট এক্সাম? নেক্সট এক্সাম 20 তারিখ। 20 তারিখ ম্যাথস এক্সাম। Yeah. প্রিপারেশন কেমন? চলে মোটামুটি। বেস্ট অফ লাক।